आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। कई अहम खबरें और तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं आपको। इसराइल ने ईरान के नेशनल टीवी हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया है। लाइव शो के दौरान स्टूडियो में धमाका हुआ, लेकिन एंकर ने हौसला नहीं खोया। हालांकि वो वहां से बाहर निकल गई, लेकिन पीछे से ईरान के इस सरकारी न्यूज़ चैनल के हौसले का नज़ारा दिखाई नहीं बल्कि सुनाई दिया। अपनी मौत से बेखौफ ये लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते सुनाई दिए। हो सकता है वहाँ पीसीआर स्टाफ हो या फिर कैमरामैन हो या फिर स्टूडियो का स्टाफ हो, जो भी हो, इनके हौसले को मेरा सलाम है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं मेरी हम पेशावर जो जमात है, जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उन पर हुए इस इसराइली हमले की मजम्मत करता हूँ। इसराइल का ये बुज़दिलाना हमला कहीं से भी जंग कायदे कानून के हिसाब से फिट नहीं बैठता। पहले आप हमले के वक्त की क्लिप देख लीजिए, जिसका क्रेडिट हम RIIB को देते हैं, क्योंकि हम उनके साथ यकजहती दिखाते हुए साथ में खड़े हैं। उनके हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है। उसके बाद इस हमले और ईरान में बाकी जगह हुए नुकसान और ईरान इसराइल के बीच जंग से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये बताएंगे कि इस हमले के फौरन बाद कैसे ईरान ने बदला लिया है। آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم ईरान के एक न्यूज़ एंकर को टीवी पर लाइव देखा गया जब स्टूडियो के अंदर धमाका हुआ, मगर एंकर ने हौसला नहीं खोने दिया। ना वो चिल्लाई, ना डर से कांपी। कुछ देर के लिए ट्रांसमिशन रुका, लेकिन फिर वापस चालू हो गया। जब एंकर न्यूज़ पढ़ रही थी तो उनके ऊपर वाली मंजिल पर आकर ये मिसाइल गिरी, जिसके मलबे से कुछ पीसेस स्टूडियो में भी गिरे। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका है कि कितने लोग जख्मी या हलाक हुए हैं, लेकिन अटैक के वक्त आईरिब का हेडक्वार्टर पूरी तरह से एक्टिव था, यानी पूरे भीड़ जो थी या स्टाफ था उस वक्त वहाँ मौजूद था। जाहिर सी बात है कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने इसके बाद ईरान के जो हमारे जानकार हैं उन्हें फ़ोन लगाया, मैंने पूछा कि क्या नुकसान हुआ है। उन्होंने भी मुझसे ख़बर शेयर की थी, मैंने तब तक देख ली थी। तो उन सैयद साहब ने ये कहा कि इस बिल्डिंग में प्रेस टीवी का भी दफ्तर है। उन्होंने मुझे ये जानकारी दी। प्रेस टीवी भी यहाँ से चलता है, इसी बिल्डिंग में एक ब्लॉक उसके पास भी है। तो यानी प्रेस टीवी और आईरिब दोनों पर इससे हमले को माना जाए, यानी ईरान की मीडिया को खामोश कर देने की ये एक साजिश लगती है, ताकि इसराइल की नाकामियां जो ईरान की ज़मीन और आसमान में हो रही हैं उसका सच बाहर ना आ सके। अब इसके बाद इंतकाम शुरू हो गया ईरान की तरफ से। रात 10 बजे के बाद कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये मैप शो किया, जारी किया और बताया कि ईरान के हमले शुरू हो गए हैं, ईरान का मिसाइल हमला शुरू हो गया है और हर जगह फ़लस्तीन के कब्ज़े वाले इलाकों में सायरन बज रहे हैं। ये सायरन का छत्ता है। कुछ तस्वीरें आ गई हैं, एक दो मैं आपको दिखा देता हूँ। ईरान के इस हमले के बाद ये नॉर्दर्न इलाके हैं, वहाँ रोशनी थी जिस वक्त ईरान ने हमला किया, और नॉर्दर्न इलाकों में कुछ आग लगी है। जो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने वीडियो जारी किए हैं कि बहुत से शार्पनर मिसाइल के गिरे हैं ज़मीन पे आके। एक लंबा अगर आप देखेंगे एक वीडियो, दूर तक धुआं है। मुझे लगता है 1-8 किलोमीटर तक तो ये आग लगी है, जिसका धुआं उस सड़क पर, उस हाईवे पर साथ साथ चल रहा है। फ़िलहाल एक कार चल रही है और धुआं आप देखते रहिएगा। फ़िलहाल ये कहा गया है इजरायली सोर्सेज के मुताबिक 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो ईरान की तरफ से दागी गई थी, उन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई। सिर्फ एक इंटरसेप्ट हो पाई, बाकी 2 ने तबाही मचाई। वो तस्वीरें और सामने बाद में आएंगी तबाही की, लेकिन एक अजीब व गरीब तस्वीर सामने आई। जैसे ही सायरन बजने लगे तो इसराइली फ़ौजी अंदर आकर शेल्टर्स में छुप गए। ये आम लोगों के छुपने की जगह है, लेकिन इसराइली फ़ौजी भी उनके साथ छुपे हुए हैं। फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, आप देख सकते हैं। कहा गया है कुछ न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, वीडियो आप देखिए, कि इसराइली ऑक्यूपेशन सोल्जर्स हाइड विद इजरायली सेटलर्स इन शेल्टर्स when sirens sounded in occupied Palestine after missiles were launched from Iran। ईरान से मिसाइल लॉन्च होते ही, जैसे ही कब्ज़े वाले इलाकों में फ़लस्तीनी ज़मीनों पे कब्ज़े किए ना, तो कब्ज़े वाले इलाकों में जैसे ही सायरन बनने लगे, वहाँ बने शेल्टर्स में आम लोग
اسرائیل کی فوج بھی چھپ گئے, ان کے فوجی بھی چھپ گئے. حالانکہ یہ لوگ بڑی بہادری سے گولیاں چلاتے ہیں غزہ میں, لیکن جب بات اپنی جان پر آتی ہے اور ایران کی میزائل آسمان میں آتی ہے تو یہ بھی چھپ جاتے ہیں. شیلٹرز میں بہت کم نظارے آئے ہیں فوجیوں کے چھپنے کے. ایران سے انہیں پتہ نہیں کتنی میزائلیں داغی گئی ہیں, لہٰذا یہ اپنی اپنی جان کی خیر مناتے ہوئے شیلٹرز کے اندر آ گئے. میں IRIB کی خبر آپ کو بتا رہا تھا, جس سرکاری میڈیا ٹی وی چینل جو پورا ہیڈ کوارٹر ہے ان کا, اور ریڈیو بھی ہے IRIB, جیسے ہمارے یہاں آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن سب ملے ہوئے ہیں سرکاری ہیں. تو ان کی بلڈنگ دیکھیے کس طریقے سے سر جل رہی ہے پیچھے, پوری بلڈنگ کو تباہ کر دیا گیا ہے. کیا دشمنی تھی یہاں, کیا میزائلیں تھیں, یہ کون سی نیوکلیئر فیسلٹی تھی. سچ کو خاموش کیا جا سکے اس لیے حملہ کیا گیا. جرنلسٹ کون سے سپاہی ہیں, کیا کیا تھا انہوں نے, پوری پھونک دی گئی ہے بلڈنگ. اور اس کے علاوہ اسی حملے کی اور دوسری تصویریں دیکھیے کہ کس طریقے سے اندر اس ہیڈ کوارٹر میں تباہی مچی ہوئی ہے. جو پیڑ ایڑ اور آپ کو دکھ رہا ہوگا سب کاغذ ڈاکیومنٹ سب پڑے ہوئے ہیں, مطلب ہر چیز کی دھجی اڑ گئی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑا حملہ ہوا بھی ہے اور بڑا نقصان بھی ہوا ہے. دور سے اگر آپ فوٹو دیکھیں گے تو IRIB کا ہیڈ کوارٹر اسٹل میں اس میں آپ کو دھواں نکلتا ہوا دکھ رہا ہے. اور ایک یہ اور ویڈیو ہے جس میں لکھا ہے میسو کلاؤڈز آف اسموک رائزنگ اوور ہائٹس ویسٹ آف تہران ٹارگیٹڈ بائی اسرائیلی اسٹرائکس. اسرائیل کے حملوں کے بعد مغربی تہران میں یہ غبار دھوئیں کے دیکھے گئے ہیں, بڑے حملے ہوئے ہیں. غبار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ 2 ویڈیو ہیں جو بتایا گیا ہے کہ نئی اسرائیلی اسٹرائکس ہوئی ہیں تہران پر. تہران ہی سب سے بڑا نشانہ ہے اسرائیل کا, اور وہاں بھی یہاں بھی تباہی مچی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ مہرآباد جو ایئرپورٹ ہے وہ تہران کے اندر ہی ہے اور اس پر حملے ہوئے ہیں آج. اور جو امام خمینی ایئرپورٹ ہے وہ تھوڑا تہران سے باہر ہے, وہ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائٹس کا ہے. مہرآباد ایئرپورٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک اور ملٹری فلائٹس کے لیے, تو ملٹری کا نام لے کر اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے. لیکن یہ ایران کی میزائلوں کا کمال ہے, جو اتنا بڑا گڈھا اب تک آپ غزہ میں دیکھتے تھے وہ آپ کو ٹیل اویو کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. اب حائفہ میں, معاف کیجیے گا, ٹیل اویو میں نہیں, حائفہ میں جو آئل ریفائنری ہٹ کی ہے کل رات ایرانی میسائلوں نے, یہ اس کے بعد بنا کریٹر ہے, یہ اس کے بعد بنا گڈھا ہے. اور سوچئے کہ کیا ہے بھی وہ میزائل ہوگی. فی الحال کچھ تصویریں جو ہیں وہ یہ بھی آئی ہیں کہ ایران کے اندر ایک سول ڈیفنس کی بلڈنگ کو بھی موسیان میں ہے, ایلام پروونس میں, وہاں ہٹ کیا گیا ہے. یہ فارس نیوز ایجنسی نے رپورٹ کی ہے. تو بہت سی خبریں ہیں جو دکھائی اور بتائی جا سکتی ہیں. ایران کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ایران نے ہاں حالانکہ ایک MQ-9 ڈرون گرانے کا دعویٰ کیا ہے, اور یہ MQ-9 ڈرون اسرائیلی فوج اڑا رہی تھی, لیکن یہ ڈرون امریکن آرمی کے پاس ہوتا ہے. اس لیے ایران اس کے بیسس پہ کہہ رہا ہے کہ بہت ممکن ہے, کیا بھی یہ جو ہے بہت ممکن کیا, یہ صاف ہے کہ امریکی آرمی بھی ہم پر حملے کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.